20 जनवरी है आज और डोनाल्ड ट्रंप 47वें प्रेसिडेंट के तौर पर हलफ उठाएंगे। और ये 20 जनवरी ही क्यों चूज़ किया जाता है? 20 जनवरी को अमेरिका में एक तकरीबन खुशकिस्मत दिन समझा जाता है और अमेरिका में ये दिन मुतय्यन है कि जब प्रेसिडेंट 20 जनवरी इलेक्शन के बाद 20 जनवरी को हलफ उठाएंगे। और इसको अमेरिका में उनका बिलीफ है कि ये एक खुशकिस्मतियाँ लेके आता है ये दिन। तो आज डोनाल्ड ट्रंप 47वें प्रेसिडेंट का हलफ उठाने जा रहे हैं। और इसमें जब से इलेक्शन हुआ है और नवंबर से ऑनवर्ड पाकिस्तान में एक ख़ास किस्म की डिबेट का आगाज़ हो गया था दोनों अपोजिशन और हुकूमत दोनों की जानिब से कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद पीटीआई के लिए यहाँ एक अपोजिशन के लिए क्या अच्छे हालात पैदा हो सकते हैं, क्या इसका फ़ायदा इमरान खान को होगा। तो कुछ मुबस्सिरीन का ख्याल था कि इसका फ़ायदा इमरान खान को हो सकता है, क्योंकि अमेरिका में जब इलेक्शन हुए तो कुछ रियासतों में बहुत बड़ी तादाद में जो इमरान खान और पीटीआई की हामी थी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इसके लिए वोट दिया और उनसे दरख्वास्त की कि इमरान खान के लिए थोड़ा सा रिलीफ जो है उसकी दरख्वास्त की गई। तो इसके लिए पाकिस्तान के भी बहुत से तबका फ़िक्र में इस बारे में डिस्कशन जारी रही कि इससे पीटीआई को क्या फ़ायदा होगा। दूसरी तरफ हुकूमत ने भी थोड़ा सा इसके बारे में अपना इज़हार किया और उन्होंने कहा कि इमरान खान जो पहले कह रहे थे कि अमेरिका की मदाखलत की जानिब से उनकी हुकूमत जो है वो ख़त्म हुई, ऐसा कोई साइफ़र आया था और कोई अमरीकी मदाखलत हुई थी जिसकी बुनियाद पे इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया गया। पहले उनका ये बयानिया था कि अमरीकी मदाखलत की बुनियाद पे इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया गया, तो अब उन्होंने यू टर्न लिया है और यू टर्न लेने के नतीजे में अब उनकी तमाम पॉलिटिकल पार्टी इस बात पे शादियाने बजा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से क्या होगा कि पीटीआई के जो मसाइल हैं वो थोड़े कम होंगे और वो पाकिस्तान से इस बात पर ज़ोर देंगे कि इमरान खान को रिलीफ दिया जाए। तो इस पर हुकूमत की जानिब से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म रेज़ हुआ और बयानबाजी जारी हुई कि अब जो वो पहले कह रहे थे कि बैरूनी मदाखलत से उनकी हुकूमत का ख़ात्मा हुआ है, अब वो बैरूनी मदाखलत से अपने रिलीफ की डिमांड कर रहे हैं। तो बहुत से मुबस्सिरीन का ख़याल है कि अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो अपनी पॉलिसीज़ नहीं बदलता, उसकी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होती हैं और जो एक प्रेसिडेंट अपनी पॉलिसीज़ छोड़ के जाता है, दूसरा प्रेसिडेंट उस पॉलिसी को लेके आगे बढ़ता है, जिसमें वो अपनी नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हैं और अपनी ही उन्हीं पॉलिसीज़ को लेके आगे बढ़ते हैं। तो नो डाउट अमेरिका जैसा मुल्क, हम इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि बाकी जो ममालिक हैं उनमें अमेरिका हुकूमतों के सिलसिले में अपना असर व रसूख तो ज़रूर रखता है। और देखें कि अब पीटीआई के लोगों ने या अपोजिशन ने जो इसके बारे में बहुत से शादियाने बजाए थे, उनको इससे कितना फ़ायदा हासिल होता है। दूसरी जानिब ये बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया जो है उसकी पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कशन शुरू हो जाती है और अमेरिका जैसा मुल्क से डॉलर और डॉलराइजेशन इस पे भी इफ़ेक्ट आता है, माशी, इक़्तिसादी, सिक्योरिटी, इन तमाम मरहलों में भी डिबेट शुरू हो जाती है। तो एक और अहम डिबेट ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के आने से पाकिस्तान को, चलें पीटीआई की तो एक सियासी जमात के हवाले से तो एक और बात थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है? पाकिस्तान को इसी सूरत में फ़ायदा हासिल हो सकता है कि अगर पाकिस्तान अपनी ट्रेड और इक़्तिसादी हवाले से इस पर कोई फ़ायदा हासिल करना चाहता हो और इसके लिए कोशिश भी करे, बजाय कि अगर हम इंडो पैसिफिक में देखें या पाकिस्तान और इंडिया और चाइना के हवाले से अगर हम देखें
تو امریکہ نے اور پاسٹ میں بھی ٹرمپ نے زیادہ فائدے جو ہیں وہ مودی کے ساتھ مودی حکومت کو ہی دیے ہیں، اور ان کی جو تجارت ہے یا ان کی جتنے بھی ایگریمنٹس ہوئے سیکیورٹی حوالے سے یا باقی جتنے بھی انویسٹمنٹ کے حوالے سے، تو وہ انڈیا نے اس سے زیادہ استفادہ کیا ہے۔ اور امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک بزنس مین ہے، اور وہ ایک اسی حوالے سے ہی سوچے گا کہ اس کی ٹریڈ کس کے ساتھ اچھی ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے سیکیورٹی اور باقی جو معاہدے ہیں اس نے انڈیا کے ساتھ کیے ہیں، تو آنے والے دور میں بھی امید کی جا سکتی ہے کہ شاید وہ انڈیا کے ساتھ ہی اپنے تعلقات کو اور آگے بڑھائیں گے۔ اور اگر پاکستان کے ساتھ کیسے ہوتا ہے، امریکہ کے کیسے تعلقات ہوتے ہیں، ہمیشہ سیکیورٹی اور افغانستان ریلیونٹ ہی پاکستان سے بات کی جاتی ہے، کیونکہ ہم پاکستانیوں کو اس بارے میں سوچنا پڑے گا، اور تمام پالیسی میکرز کو بھی سوچنا پڑے گا کہ جب تک ہم دوسروں کے IMF اور ورلڈ بینک کے مرہون منت ہوں گے، تو ہمارے ساتھ کس طرح کے ایگریمنٹ دنیا کرے گی؟ کیا ہمارے ساتھ دنیا انویسٹمنٹ کرے گی کہ جو ملک ہر ادارے میں ہی ورلڈ بینک اور IMF سے چل رہا ہے پورا ملک؟ تو اس کے لیے ہمیں اپنے زور بازو میں اتنی قوت لانی پڑے گی، ہمیں اتنی قوت سے یا ہم اقتصادی حوالے سے اتنا ہونا چاہیے کہ تاکہ ہمارے ساتھ بھی انویسٹمنٹ کی باتیں ہوں، نہ کہ صرف سیکیورٹی اور اس کے چیلنجز کے بارے میں بات ہو۔ دوسرا ایک دلچسپ بات ٹک ٹاک کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پہلے تو یہ سنا گیا کہ امریکہ میں ٹک ٹاک بند ہو رہا ہے، جیسے انڈیا نے بھی ٹک ٹاک پر پابندی لگائی کہ ٹک ٹاک سے انڈیا کی بھی بہت زیادہ پرائیویسی آؤٹ ہوتی ہے، اور چائنا جیسا ملک جو ہے اسے بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ دوسرا، امریکہ میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹک ٹاک کے بارے میں کہا کہ اس کو بند کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ ایک ایسی ایپ ہے جس سے ہماری پرائیویسی بھی آؤٹ ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سے بہت زیادہ ہمیں کوئی فائدہ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں ایک صورت میں ٹک ٹاک کو بحال کروں گا، اگر 50% جو شیئر ہے وہ امریکہ کو اس کا دیا جائے۔ تو اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کو دوبارہ سے عظیم بنانے کی پالیسی پہ عمل پیرا ہے۔ دوسرا، جو ہم نے پاسٹ میں بھی دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کلائمیٹ ایشو سے ایک اختلاف رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں تو کلائمیٹ جیسا کوئی ایشو نہیں ہے، ہم تو سفر نہیں کر رہے، اور اس کے علاوہ وہ جتنے بھی امیگرینٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی لوگوں کو ذرا مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو دیکھیں اب ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے یہ تو کہ سب کیا اثر آئی ہیں تمام مبصرین، اور ان کا ماضی کے معاہدوں کو اور ماضی میں جو کچھ ہوا اس کے مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنا اپنا تبصرہ پیش کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے کیا تبدیلیاں رخ پذیر ہوتی ہیں۔